Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wastiqbalul qiblati fi kulli wudu'ihi wa tarku takallumi fi athna'i wudu'ihi bila hajatin bighairi dzikrin. Wala yukrahu salamun alaihi wala minhu wala radda. Wastiqbalul qiblati ban ngadep kiblat fi kulli wudu'ihi dalam saben-saben wudun yang mutawaddi. Jadi termasuk kesunahan dalam wudu adalah menghadap kiblat. Ketika mbian kak dintoh ngalak wudu nika ngadep kiblat, nika aropaki kesunahan. Nika kesunahan wudu nomor 16. Jadi kelanjutan dari pembahasan yang kemarin bahwa kesunahan wudu nomor 16 adalah wastiqbalul kiblati. Wa tarku takallumi boleh kesunahan nomor 14 wa tarku takallumi ben aningkel abenta fi athna'i wudu'ihi dalam pertengahan wudun yang mutawaddi bila hajatin kalaban tanpa hajat bi ghairi dzikrin kalaban lain dzikir. Boleh termasuk kesunahan dalam wudu kadin tu harus meninggalkan pembicaraan. Ketika sambian nika ngalak wudu, cak abenta kecuali zikir. Artinya kan setiap anggota wudu itu kan ada zikirnya. Gimana Nabi mau sedikit tak pun apa. Tapi ketika ambian nika abenta saat melakukan wudu itu hukumnya makruh. Disunnahkan ambian nika tak abenta. Ya ketika wudu ya wudu bon ceki abenta. Ceki muitamuyan, ceki nyebut. Kenapa intinya fokus sambian ketika wudu ni ke kesunahan dalam wudu nomor 14. Wala yukrahu bantai makruaki salamun ponapa salam alaihi iatasiya mutawaddi. Wala minhu bantai makruaki ya mutawaddi wala raddahu banta ajawab ya mutawaddi. Jadi kalian tahu wala yukrahu salam, tidak dimakruhkan abli salam misalkan, maka mengucapkan salam dan menjawab salam itu sebetulnya napaki saat melakukan wudu itu dimakruhkan sebetulnya nggak genikah. Masa ambian kecegi ibadah ilmu jeding bas ngolo ke salam misalkan ya napa kecuali ya mbian ka ajawab salam misalkan beda orang assalamualaikum ya misalkan ajawab kenika dimakruhkan. Wa tarku tansifin ben aningkel makereng. Jadi boleh termasuk kesunahan dalam wudu anika aningkel makereng. Artinya senika mbian mari wudu nika kosod dari anduk nika makruh. Pekereng nika makro. Dak ada macara na sambian nika sopaja aing gelek kak dinto tetap basuh tapi dengan cara sekiranya tak makro. Cara ndak ada mah. Embian melesari ngala wudu, ngala anduk, marin ngala anduk embian nika tetap na pergi. Na penyaman na. Pat aki. Terus nikah. Senika bo. Cok gosok senika. Ada apa langsung kering. Jadi pat di sini kan senika bon. Sekiranya aing kelek kade to ki bedi sisa-sisa aing wudu. Sehingga nak embian nika meninggalkan tansif, ki meninggalkan makereng nika termasuk kesunahan. Karena wudu ni kan nap bagi makle bedi cahaya di dalam muana di bedi makle bedi cahaya. Oh orang ini mereka ngalak wudu. Itu mau senika. Cak misalkan beda orang nikah mari ngala wudu bah langsung pekereng kan teh bang kiban di wudu. Terima cak kena teh tedu. Jadi gini ke fungsinya. Jadi disunahkan kangkui watar kutan shift. Kangkui napa? Kangkui aning ke laki mekereng.
Bila udhrin kalaban tanpa udhur litibai karena anut dia ke Kanjeng Nabi. Artinya dengan syarat tanpa adanya udhur. Kema Nabi beda udhur tidak boleh tidak harus berkering, harus berkering. Contohnya ambian ngala udhu pak kemudian neng EP na sambian ni ke beda perlas sekoni beni secek saran lagi beda perlas sekoni beda perlas si areng ano asbeda ando cek te kata saengkeun nah din andre nambut tiang perlas sekoni karo beni sepas kangkui mewajibkan tayamum sekoni ongkuna perlas. Tapi ada yang montek pat montek kosong dari anduk sampai kering misalkan ada saja tekok saja melebar kita tak ada masalah kangku kering. Nika tidak mewajibkan tayamum, ya mon terlalu cek sarana deki otomatis kan harus tayamum mon cek sarana. Ani karo perlas sekoni sini. Perlas mencan orang mature. Nika watar kutan shifin. Napa bayi intinya segi badan dedem anggota wudu misalkan ingat sap penyaman segi kopeng misalkan segi kopeng karena tako paso aing tako sejon sara kopeng atau tako tambah melempung misalkan ya kosot boleh wa syahadatani berdua syahadat termasuk kesunahan di dalam wudu adalah wa syahadatani berdua syahadat akibahu isamarina wudu ai wudu itu kesewudu boleh kadin to termasuk kesunahan di dalam wudu adalah membaca syahadat salastarena wudu. Mari wudu misalkan pas mau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ani ke beni sebelum lagi mun sebelum kan lakar biasa bon emaos. Ani ke samarena wudu ben sebelum doa. Kan biasa nak kan kebiasaan kan mari wudu keluar pas maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pas doa pon. Mari na doa ni sipotaki kan to. Bihaitsu la yatulu kalaban sagirna tak lanceng fasilun pona papesaan anhu dari wudu urfan dalam kebiasaan selama selama antara wudu dan pemisahnya itu tidak lama menurut uruf menurut kebiasaan fayaqulu maka ngucap pasera mutawaddi sampun embian ka wudu ki sambon wudu pas kemudian ben ngocaan gila nika mustaqbilan hale ngadep kiblat mustaqbilan hale ngadep lil kiblat tidak ke kiblat rafi'an hale ngangka yadaihi dak katanang duaan ya mutawaddi wa basaruhu ban ngolati ya mutawaddi ila samai dak kalangi walau a'ma ben sanajan pani kebutah. Jadi sambian misalkan neng kantor ni kan berjeding. Lesare dari jeding sambian keluar, kemudian atep ke bere, angkat tangan sambian pas ngolati ke langit atau ngolati ke langit sambian. Sanajan sambian ni ke butah. Misalkan butah la ruku pun tak ngetali sama sekali, tak ada masalah. Nika kesunahannya lestari wudu kemudian keluar dari jeding embian ngadep kiblat dalam kabadan ngangkat tanang dua kemudian seanyama paningale buliban sambian ngolah tidak deka langit sanajana abad dalam keadaan buta bon. Napa saya maus kiburkan syahadatani napa saya maus asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nika seemaos asyhadu anyak sebasara kaula anda saung kuna ponapa kalakuan la ilaha panika tada pasira pangiran panika maujud illallahu ataupun illallah kecuali Allah wahdahu halakati bin Allah la syarika tada seanya kotoni panika maujud lahu ekaan di Allah wa asyhadu ban anyak seba sira qaula anna muhammadan da saungkuna pasira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaduhu panika kabulana Allah
Abuduhu panika kebulan Allah wa rasuluhu ban utusna Allah. Tetini kebon semaos embian dalam kerangka tanang dua ngolah tika langi pas ni kebon semaos sambian. Dima ekaan di hadis rawa nyeritaaki Muslimun pasir Imam Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Muslim nika meriwayatkan hadis Kak Dinto, saya Kak Dim hadis nika Rabu epon dari Rasulullah. Katibuna pada buna man tawaddaa faqala asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih, yakni ila akhirih wahdahu la syarika lah kenika man nyata nanti ni pasira orang tawaddaa sa'udu pasira man faqala maka doa pasira man kimale kempang pun inyamai doa ataupun ngocak. Makna asal Kak Dinto ngocak, tapi makna langsung paham, makna doa tak masalah. Faqala maka doa, kemudian mari audu, kemudian faqala maka doa basraman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Darma futihat ibuka Napa saya buka futihat buka lahu ekaan di Yaman yani man tawaddaa faqala kenika abwabul jannati ponapa banyak-banyak la bengeswarga as-samaniyatu sebelu. Teti buka pintu-pintu langit yang 8 ni kai buka. Darma yadkhulu hale masuk pasiraman min ayyiha dari ka'dimma abwabul jannati sya'ah sekasokan pasiraman toremon buka kapi wah. Jadi buka panjang lebar tore masuk alabeng sekama sambian. Dari nomor situng sampai ke nomor beluk min ayyiha sya'ah sekasokan sambian. Masuk dari pintu nikah ya tore, masuk dari labeng nikah ya tore. Semuanya Kak Dinto dibebaskan. Abwabul jannah. Makanya kita dibiasakan kangkui doa selesai naudu. Ya mon wudu lapu kelupuk nama boleh bikin doa, cinta kok lambat. Cuma makanya harus ada persiapan kada ya sekiranya mula ngaji sebelum mualik manabi dekat dintong ya abad dekat persiapan. Semandia ya tore, siaudu kalaban sampurna ya tore. Masuk dekat solawat as-salatu wassalamu alaikun la mualik sebelum maghrib ampun la badana musalla ya manabi maghrib manabi sebelum maghrib ya setidaknya rotibul haddad ni kan wajib hukumnya dibaca tak boleh pian melanggar kenika wajib dibaca rotibul haddad kenika karena kenika aro pakai undang-undang pondok pesantren mulai dari awal. Jadi mon tak ngelakon ni sambian wajib dikodok kenika. Karena kenika peraturan pondok pesantren itu merupakan kewajiban pondok pesantren rotibul haddad. Jadi kalau lemak harus membaca pon kenika. Kemudian salah satu nama usni kazada anambai at-Tirmidzi wa pasir Imam at-Tirmidzi kali itu menambahkan doa napa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nika beliau menambahkan doa nika Allahumma du Allah ij'alni muka-muka tatiyaki pasir ajunan Allah ni dak kakaula minat tawabina dari banyak-banyak orang seatopat waj'alni ban muka-muka tatiyaki pasir ajunan Allah ni dak kakaula minal mutatahhirina dari banyak-banyak orang seasa socek. Teti ni kan nambai bon. Teti cara ada mambian maus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ni kapon doa na bon. Wa rawa ban nyeritaaki al-Hakim pasir Imam Hakim wa sahaha ban nyohihaki pasir Imam Hakim hu daka disa hadis
man tawaddaa de ka hadis man tawaddaa kenika man de ka orang tawaddaa sa'udu basraman thumma qala maka kare-kare adebu ngucap basraman subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian ngucap orang gila kenika subhanaka kalaban maha suci ajunan Allah Allahumma du Allah wa bihamdika ban kalaban amuci da keajunan asyhadu anyaksi basar kaula anda saungguna pona pakalakuan la ilaha panika tada pasara pangiran panika mawujud illa anta kecuali nyata na ajunan astaghfiru nyon sabora basara kaula kada keajunan Allah wa atubu ban atopat basara kaula ilaika da keajunan Allah. Kutiba etoles ki mana bilafat ni ke etoles derma kutiba maka etoles kutiba etoles fi rokin pona pa edilum kertas lafat ni ke mana bi etoles edilum kertas kemudian summa tubi'a maka kare-kare cetak pona pa hadzal lafdu yani lafat subhanakallahumma wa bihamdika nika bitabiin kala bencetakan falam yuksar maka tak erosak pona parokin kertas kini ke tak erosak sama sekali cetak pemapan tak berosak ila yaumil qiyamati sampai dekat hari kiamat tulis cetak ilaminating misalkan pemapan pai sabak nang dompet tak rosak sampai dekat hari kiamat derma ai tegese lam yatatorrok tak terjadi lam yatatarraq tak terjadi ilaihi dakarokin ibtalun ponapa pembatalan kama akati keterangan soha sesohi ponapa ma hatta yara sampai nengale pasraman thawabahu dak kekenceran diaman al azima siraja. Teti mbian nulis dekat debu subhanakallahumma wa bihamdika ila akhirih nikah isabuk pemapan buntuk dari laminating mare laminating buntuk dari plastik ataupun selainnya tak rosak sampai dekat kiamat tak anu pun maka orang gila nikah akan melihat pahala yang sangat besar. Jadi akan memperoleh pahala yang sangat besar kenika mon ditulis catat ken dengan mbian mon nyatet cek korsokor sabe ki cek korsokor sabe tapi abe nikah harus memuliakan pada neben sambian kan diambian kan makin nikah para molotan bon makin masuk dekat bulan Sapar sekejaki nikah masuk dekat bulan molot nang bulan molot ni ketika mahallul qiyam kan biasanya kan banyak bunga-bunga biasanya banyak bunga-bunga sahabat nikah kemudian tali nikah misalkan alhamdulillah deremang mbian kancak salah satu cara supaya lancar rezekina bentak terputus-putus selama 1 tahun rezekina berkembang nikah ngalak daun senimbian si macam-macam bon daun si berdaya dan kini macam-macam kemudian sabak dia ke beda plastik sedat tepan lestari kini ke sabak ke dompet sambian sabak kami sabak yetas ya tore sabak dompet ya tore kencek deng padeng ka orang teko terima anu. Jadi ini ke syarat, ini ke para ulama ini kak montro lancar di sekena ketika mahalul qiyam kempeng selestari baca solawat kini ke sabak ke dompet tabun, sabak ke dompet ta. Lihat ini ke taro sabak di sambian dengan dompet ta. Dan itu tetap berguna selama 1 tahun dengan syarat kempeng sebeda ini harus dimuliakan. Sampai ni ke ulama itu mengatakan jika kempeng ni kemunkor sekornya bekonto iban selain ni yoncuri itu akan hilang barokah daripada solawatnya. Makan nikah dan itu pun boleh tibi pernah. Napa ki ya mengamalkan karena boleh karena boleh nikah mengamalkan para embian ngamal lagi ni atau
Ya cering tenggo oleh santri lah misalkan. Tak pun apa magi santri berarti sambian deka bentuk orang sepon sambian. Bentuk orang sepon nah. Mangga na sambian tambah ponceng dalam pondok pesantren maka insyaallah tambah kempang dengan sepon sambian. Berkempang yakin boleh gini. Pon. Thumma yusalli maka kare-kare mau sholawat pasiraman wa yusallimu ban salam pasiraman ala sayyidina ia atas kustena nabi na kaula seteja ala sayyidina ia atas kustena kaula seteja sera Muhammadin nyata nabi Muhammad wa ali sayyidina ban ia atas keluarga na kustena kaula seteja Muhammadin nyata Nabi Muhammad. Kemudian mau salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau salawat pun. Salastare naga dinto wa yaqra'u ban kayak ngaing mulai gelak ni ke dalam posisi ngangkat tanang ngangkat tanang kemudian aba ni ke ngolati deka langit pun. Kemudian wa yaqra'u ban maca basiraman inna anzalnahu deka surah anzalna deka lafaz inna anzalna thalathan kala bentelo kali kadzalika sabani kacukan bila raf'i yadin kala ben tanpa ngangkat tanang. Jadi sama ada nembian mau solawat deka kanjeng Nabi bandaka keluarga kanjeng Nabi pak kemudian mau inna anzalna sebanyak telo kali. Lewat maus inna anzalna kadin to bila raf'iyadin kala ben tanpa ngangkat tanang dua cukup ya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr terus ni ibaca telo kali. Ataupun embian inna anzalnahu fi lailatul qad ni kama nabi imaus petong kaleng dekat tanah sekepel sekak di matana ni ke sabe dekat pemakaman si mayit insyaallah kadin tu akan dijauhkan dari siksa kubur. Kan beda orang mati misalkan kan biasa kan mon orang mati kan akabai lu-beluh uning lu-beluh sambian saya tereng ingat anu karo lu-beluh seraja karo kan ikebai persepet makne mayit kadin tu tak mireng. Kemudian embian ngalak tanah berkem di zambian baca inna anzalnahu fi lailatul qad sebanyak betong kali insyaallah kalaban borokan apa mau saat inna anzalna mayit si ampun kubur kadin tu akan dijauhkan dari siksa kubur. Cuma tengkaulan nika repot ketika beda orang mati ki soboran ketika mau seorang awam mau tak paham ni kayak terima arace bah takut terima abek ngani aja dekat mayit kan bisa jadi mon orang ni kalau paham pencet paham berarti ini kan artinya harus beri pengertian makle orang gelak ni kan tak salah sangka. Kadang manusia sama makin ni kan repot di rumah kadang sesalah yang ke bener kadang si bener yang ke salah jadi ya lanuano tibik pun sambian pun ketina apa carana makanya harus memberikan pemahaman dekat orang-orang yang tak paham begitu ge sesambian pun wa amma du'aul a'dha'i ban ana pontinin du'ana banyak-banyak angkau ta'al masyhur semasyhur fala asla maka panika tada pona pa asal panika mawjud lahu kandi du'aul a'dha artinya sebetulnya doa khusus yang masyhur itu tidak ada di dalam setiap anggota wudu yu'taddu angkep bihi pona pakala bandu'aul a'dha falidhalika maka kana panika hadzaftu muang basara kaulahu daka disa du'aul a'dha tabaan karena noro li syaikhil madhabi daka syaikhul madhab An-Nawawi nyatana Imam An-Nawawi radhiyallahu an amin. Nika bon kata nika buang nyatana
tidak artinya ibu ini tidak dibaca oleh Syekhul Madhab kadin to Imam An-Nawawi. Ya sebetulnya sanajan kan beda setiap anggota nikah duana, setiap tanang nikah duana, setiap sera nikah duana kan beda kasah. Wakil abani debuaki tapi nikah kengaing kilang itu berbeda dengan kata-kata kolang kengaing. Jadi manabi kola berarti pendapatnya itu kuat, tapi manabi kilang itu tidak kuat karena yang mengatakan itu tidak muncul, tidak mengatakan secara langsung, tapi melewati orang lain. Namanya fi'il madhi mabni majhul. Kata-kata majhulun adalah yang tidak diketahui, berbeda dengan maklum. Maklum itu diketahui, kalau majhul tidak diketahui orangnya, sehingga tidak kuat kalau kita itu mengambil kata-kata kila. Daramma wakila bani debuaki ya ulama yustahabbu sunnat akina pasai sunnat aki ayyakula Ponapa kau ngucap basraman inda kulli udwin inalaikana saben-saben anggota asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dia kalafat asyhadu ila akhirih. Rawahu nyiritaki li khabarin kan hadis tak usah manai karena makna pada ben setas li khabarin karena hadis rawa nyiritaki hu deka disa hadis al mustaghfiriyu pasir imam al mustaghfiri pasir imam al mustaghfiri karena neka dinto hadis dan riwayatnya itu daripada imam al mustaghfiri. Wa qala bin adabu pasir imam al mustaghfiri hasanun gharibun hasanun panika hadis panika hadis hasan gharibun segharib gharib ni ka artena asing. Pole wa syurbuhu ban nginum aing min fadli wudu'ihi dari lebihnya sisa wudu'un ya mutawaddi li khabarin karena beda hadis. Pole termasuk kesunahan i dalam wudu kak di tong nginum air wudu. Kalau wudu kerja keluar nak kan nak boleh tak masuk je masa aki inum ya nom dari tanah saya cocok di sampingan ngator nikah sunnah wasyubhu min fadli nikah sunnah wasyubhu min fadli wudu'ihi li khabarin karena beda hadis darama inna fihi syifaan min kulli da'in nikah. Kenapa pola nama aing wudu kenika lebih dari aing wudu nika disunahkan kangku inum? Alasannya li khabarin karena benda hadis inna fihi saungkuna panika tetap dalam fadlu wudu'ihi yani lebih sisa wudu kenika syifaan pona pa obat min kulli da'in dari saben-saben penyakit itu obat kenika. Ya Allah. Nikah jangan diremehkan, nikah itu obat nih. Nikah aing wudu mana minum, nikah itu obat. Nikah hadis jelas inna fihi syifaan min kulli da'in. Jadi saben-saben penyakit nikah obat daripada segala penyakit. Wa yuzannu bani sunnataki rasyu izarihi ponapa memercikkan sarong ke sarong yaman bihi kalaban fadlu wudu'ihi. Oleh nikah termasuk kesunahan dalam wudu kadinto memercikkan air wudu ke angkui ke pakaian. Ai tegese pakaiannya jika intawahama lamun ragu pasiraman usula magdarin de kabadana kotoran lahu ekandi izar. Artinya orang gelak nikah napaki memercikkan aing wudu de kangkui gini kan nalaikan orang gelak nikah ragu. Tujuannya napa mae pas nikah
tujuannya untuk menghilangkan was-was. Kadang orang ni ke was-was ni gede tengah dari syaitan. Mangkana je boleh berakal je ben syaitan malah tak was-was. Ni kealasannya napa intawahama usula makdarin. Artinya ketika orang gelak ni kalah ragu terhadap adanya kotoran. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan was-was. Kama akadi keterangan istadharahu syekhuna. Istadhara sejelas aki huda kadisama syekhuna pasira kuruna kaula setaja wa alaihi ban iyatase fadlu du'ihi yuhmalu ikibah rasyuhu ponapa memercikkannya kanjeng Nabi diizarihi dek kaangku ya kanjeng Nabi. Izan ni kamakna sarong dek kaangkuy ya sarong bihi sebab dia tawaham. Artinya kanjeng Nabi sendiri itu melakukan Ida napa liizarihi bihi tawaham. Wa raka'atani dua rakaat ba'dal wudu'i isamarina wudu' boleh termasuk kesunahan wudu' senomor 2 ekor. Kadin to adalah asolat 2 rakaat isamarina wudu'. Samarina wudu' mbian ka asolat usolli sunnatal wudu'i. Salat 2 rakaat pun ai bihaitsu tunsabani ai tegese bihaitsu tunsabani isakirana nisbat aki pona rakaat ini ilaihi dak kaudu orfan dalam kebiasaan fatafutani dalam kebiasaan fatafutani maka hilang artinya apot tidak dilakukan artinya mungkin tidak dilakukan apot dan lain sebagainya. Fatafutani maka elang pona rakaatani bituli faslin kalaban abit pemisah orfan dalam kebiasaan alal aujuhi iatase kaul yang lebih unggul. Boleh solat sunnat wudu, solat 2 rakaat isamarina wudu itu akan menjadi hilang apabila pemisahnya itu terlalu lama. Contohnya mbian wudu mangken kemudian 2 jam berikutnya mbian bahas solat sunat wudu ni kapot hilang kesunahannya. Tuh itu akan menjadi hilang apabila pemisahnya itu terlalu lama. Contohnya mbian wudu mangken kemudian 2 jam berikutnya mbian bahas solat sunat wudu ni kapot hilang kesunahannya. Tuh nikah kesunahannya ke bisa hilang sepertama kalaban bitulil fasli. Tuh senomor 2 wa inda ba'di. Tuh nikah kesunahannya ke bisa hilang sepertama kalaban bitulil. Tuh nikah kesunahannya ke bisa hilang sepertama kalaban bitulil fasli. Tuh senomor 2 wa inda ba'dihim ban mungku sebagian ulama bil i'radi kalaban berpaling. Oleh senomor 2 kesunahan salat sunat wudu nikah akan hilang apabila bil i'rad. Napa bil i'rad? Tidak mau melakukan salat sunat. I'rad ni kan asalnya berpaling. Karena orang melakukan kemudian i'rad. Kata mun i'rad ni keadaan mana bi i'rad ni kata-kata i'rad kan berpaling otomatis tidak melakukan. Lah misalkan pada situ orang mari wudu, orang gila ni saja tidak mau mengerjakan salat sunat wudu, maka itu sudah sudah batal kesunahannya. Ini kenyamanan i'rad. I'rad ini artinya kan berpaling, bertentangan. Artinya bertentangan. Mon orang ngelakoni berarti aben tak ngelakoni. Mon orang ngakan berarti aben tak ngakan, berarti aben tak ngakan. Mon embian ngaji berarti selain ini kan berarti bertentangan. Nyaman na i'rad.
tidak melakukan. Pon ni alasan yang kedua. Wa ba'dihim bangsa bagina ulama bi jifafil a'dha'i kalaban keringnya banyak-banyak anggota. Boleh. Senomor telo dua rakaat solat sunnah. Boleh. Senomor telo dua rakaat solat sunat wudu itu akan menjadi hilang ketika anggota wudu dengan keadaan itu kering bon bijifafil a'dha kalaban kering. Ini kealasan ulama yang nomor 3. Itu akan hilang kesunahan di dalam wudu. Kesunahan di dalam solat sunat wudu. Wakila ban itu buaki bil hadasi kalaban hadas. Oleh nomor 4 solat sunat wudu itu akan hilang disebabkan hadas. Contoh, enggak maringala wudu sebelum kering bahkan tok tut. Duk rum cuk iki bon mari wudu lah kentok misalkan. Itu sudah hilang. Jadi nampung kalau wudu boleh pun silakan. Wa yaqra'u ban ma wasbasara manad ban kalaban sunnah fil ula dalam rakaat fil ula rakaatain dalam awal dua rakaat yaman ba'dal fatihati samarin fatihah walau annahum idzalamu anfusahum ila rahiman. Jadi walau annahum de kalafat walau annahum idzalamu anfusahum sampai dekat tebu lafat rahiman. Jadi ini kan termasuk nang dalam surah An-Nisa ki, mari catat saya nang dalam surah An-Nisa ayat 74 juz 5. Ini bunyi ayatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini kan yang dalam surah An-Nisa. Ini kan yang rakaat pertama mau salastarena Fatihah. Wa fi tsaniyati bani dalam rakaat sekaping 2 dalam rakaat sekaping 2 ni kenapa wa may ya'mal su'an nika pada dalam surah An-Nisa pada tapi ayatnya itu ayat 110 juz 5 pada وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ إِلَى رَحِيمًا sampai dekat lafaz ila rahiman. Ini kan seimaus ketika ambian nikah solat sunat wudu. Faidatun lanceng ni. Faidatun yahrumu at-tatahhuru bil musabbali wallahu a'lam.